গুড মর্নিং স্টুডেন্টস, হোপ অল অফ ইউ আর ফাইন। সো স্টুডেন্টস, তোমাদের তো এবার কেজি ক্লাস হয়ে গেল। এতদিন তোমরা নার্সারি ইংলিশ মিডিয়াম ক্লাসটাতে পড়েছো, ঠিক আছে? তো তোমরা এক্সাম দিয়েছো, কেউ ভালো লিখেছো, অনেকে একটু পড়াশোনা কম করেছো, তাই রেজাল্ট একটু খারাপ হয়েছে। তো এবার কিন্তু মানে তোমাদেরকে আরও একটু ভালো করে পড়াশোনাটা করতে হবে, কারণ তোমরা এখন কেজি ক্লাসে উঠে গেছো, আগে থেকে অনেক বড় হয়ে গেছো, তাই তো? तो सबने बड़ा हो गया बहुत, केजी क्लास में हो गया, तो जो पढ़ाई भी ज़्यादा होगा इसलिए। तो अब क्या करना है, तुमको घर में अच्छे से पढ़ाई करना है और कुछ कुछ टाइम स्कूल में भी आना पड़ेगा शायद। तो हर क्लास वर्क होमवर्क जैसे तुम पहले क्लास में किया था ऐसे ही करना पड़ेगा। আগের ক্লাসগুলোতে তোমরা যেভাবে ক্লাস ওয়ার্ক হোমওয়ার্কগুলো ফলো করেছো, ঘরে প্র্যাকটিস করেছো, সেইভাবেই তোমরা আবার ক্লাস ওয়ার্ক হোমওয়ার্কগুলো রেগুলারলি করবে। ওকে, সো ফার্স্ট তোমাদের কি আছে, কেজি ক্লাসে তো তোমরা অনেক বুক কপিস পেয়েছো, তাই তো? সো অনেক বুক কপিস পেয়েছো তোমরা। এবার কি হয়েছে, তোমাদের বুক কপিসগুলোর ভেতরে অনেক বুক কপিস আছে যেগুলো তোমরা বুঝতে পারছো না কোনটা কি साब्जेक्ट হবে। ओके, सो तुम लोगों को समझ में नहीं आ रहा है जो कौन सा बुक कॉपी का कौन सा सब्जेक्ट होगा। बहुत सारे बुक कॉपीज अलग अलग नाम से है और कौन सा कॉपीज कौन सा सब्जेक्ट का होगा, ये सब तुमको पता चलना ज़रूरी है पहले क्लास से शुरू से पहले। तो এখন আমি কি করব, তোমাদেরকে আমি সেই বুক কপিসগুলো কোনটা কি সাবজেক্ট, কোন কপিতে তোমাদের কোন সাবজেক্ট করতে হবে সেটা আমি তোমাদেরকে এখন ক্লিয়ার করে দেবো। ओके, सो এখন আমি अब क्या करना है, तुम्हारा कौन सा कॉपी में कौन सा सब्जेक्ट करना पड़ेगा, तो कौन सा बुक का कौन सा सब्जेक्ट का बुक का नेम क्या है, ये सब मैं तुमको अब समझ रही हूँ, ठीक है? सो लेट्स स्टार्ट। एवरीबॉडी टेक आउट योर ऑल बुक्स एंड कॉपीज। फर्स्ट टेक आउट योर ओनली बुक्स। ओके, so take out your all books. First, see this book, children's third activity book. Okay, children's third activity book. So this is your children's third activity book. Okay, সবাই বুকটা দেখে নাও। ওকে, সো এই বুকটা দেখেছো, দিস ইজ ইউর চিলড্রেন্স অ্যাক্টিভিটি বুক। এই বুকটার নাম হলো তোমাদের ল্যাঙ্গুয়েজ বুক। দিস ইজ ইউর ল্যাঙ্গুয়েজ বুক, ইংলিশ ল্যাঙ্গুয়েজ বুক। ওকে, সো দিস ইজ ইউর ইংলিশ ল্যাঙ্গুয়েজ বুক। ওকে, সো এভরিবডি রাইট দ্য নেম অফ দ্য সাবজেক্ট অন দিস বুক। বুকের ওপরে তোমরা সাবজেক্টের নেমটা লিখে নেবে, যে ইংলিশ ল্যাঙ্গুয়েজ বুক। ওকে, নেক্সট, this book name is drawing fantasy. This is drawing fantasy. Okay, so this is, তোমরা সবাই বুঝতেই পারছো যে this is your drawing book। এটা তোমাদের ড্রয়িং বুক, তোমরা সবাই বুঝতে পারছো এটা নিশ্চয়ই, এটা তো আমাকে বলতে হবে না। तो ये तो तुम लोगों का सबको समझ में आ रहा है, this is your drawing book. Okay, next, take this book name is Enjoy Science. This book name is Enjoy Science. Okay, this book name is Enjoy Science. This is your science book. This subject name is science. Okay, so student, this book name is science book. Okay, next, take out this book. This is table book. This is table book. This is a part of your math book. ম্যাথের সাবজেক্টের একটা পার্টস হলো, সেটা হলো টেবিল বুক। দিস ইজ অলসো আ ম্যাথ সাবজেক্ট। ওকে, সো এই টেবিল বুকটাতে তোমাদের কী আছে, তোমরা নার্সারিতে অল্প টেবিল করেছো 2, 3, 4, তো সেরকমই এখানে কিছু ফিগার, ম্যাথের ফিগার, ওয়ার্ডস, টেবিল, সেইগুলো তোমরা এখানে পড়তে পারবে। দেখো, এই সাবজেক্টগুলো তোমরা এখানে শিখবে। সো দিস ইজ অলসো আ পার্ট অফ ম্যাথ সাবজেক্ট। So this book name is table book. Okay, next, is learn and write cursive writing book. This is learn and write cursive writing book. So this is your English handwriting book, cursive writing handwriting book. তোমাদের নার্সারি ক্লাসেও এরকম একটা ছিল, বুকস ছিল, সেটা তোমরা দেখে দেখে হ্যান্ড রাইটিং प्रैक्टिस করতে। तो সেরকমই এটাও একটা हैंड राइटिंग बुक তোমাদের केजी क्लास में भी ऐसा ही एक हैंड राइटिंग बुक है जैसे नर्सरी क्लास में थी। ओके, सो दिस इज योर इंग्लिश हैंड राइटिंग बुक। ओके, नेक्स्ट, दिस इज राइम्स।
English rhymes, nursery rhymes means your English rhymes book or English poetry book. তোমরা অ্যাকশন করে অনেক পোয়েট্রি প্র্যাকটিস করেছো নার্সারিতে, যেগুলো তোমাদের করতে বেশ ভালো লাগলো। দেখো এরকম ছোটো ছোটো অনেক पोइट्री আছে, छोटा छोटा बहुत सारे पोइट्री है। ये सब पोइट्री तुम लोगों ने पहले भी पढ़ा है, ठीक है, तो थोड़ा अलग है। तो ये भी एक राइम्स बुक है, नर्सरी क्लास में भी तुम लोगों का था, तो সেরকমই একটা রাইমস বুক কেজি ক্লাসেও তোমাদের আছে। দিস ইজ ইংলিশ পোয়েট্রি আর ইংলিশ রাইমস বুক, ওকে। নেক্সট বেঙ্গলি মিডিয়াম, যারা বেঙ্গলি মিডিয়াম বেঙ্গলি ভার্সনে আছো, ইংলিশ মিডিয়াম বেঙ্গলি ভার্সন যারা আছো, যারা হিন্দি ভার্সন নয় তাদের জন্য বলছি। দেখো যারা বেঙ্গলি ভার্সন আছো তাদের জন্য এটা থাকছে বোধোদয় বুক। সো দিস বুক নেম ইজ বোধোদয়। বোধোদয় বুকে তোমরা কি থাকছে দেখো, বাংলা হাতের লেখা থাকছে অনেক, সেই বাংলা হাতের লেখাগুলো তোমাদেরকে করতে হবে। তো এই বুকটার নাম কি? বোধোদয় বুক। তো বাংলাতে আমরা বাংলা হ্যান্ডরাইটিং করার জন্য এই বুকটা তোমরা ইউজ করবে, ওকে। নেক্সট এটাও বাংলা মিডিয়ামের জন্য যারা বেঙ্গলি ভার্সন আছো। বেঙ্গলি ভার্সনে আর কি থাকছে? আটুল বাটুল। আটুল বাটুল, আটুল বাটুল মিনস দেখো আটুল বাটুলে অনেক পিকচার করা আছে। দিস ইজ আটুল বাটুল বুক। আটুল বাটুল বুক মানে কি? তোমাদের বেঙ্গলি পোয়েট্রি বুক, বাংলা ছড়ার বই, ওকে, বেঙ্গলি পোয়েট্রি বুক। সো দিস ইজ বেঙ্গলি পোয়েট্রি বুক আটুল বাটুল, বাংলা ছড়ার বই, ওকে। নেক্সট দিস ইজ বাংলা, বাংলা, দিস ইজ বাংলা, ওকে। সো বাংলা বইটাতে কী আছে তোমাদের হচ্ছে বেঙ্গলি টেক্সট বুক, যেটা বেঙ্গলি রিডার বা বেঙ্গলি টেক্সট বুক। বাংলা পড়ার বই যেটা সেটা হলো বেঙ্গলি রিডার বা বেঙ্গলি টেক্সট বুক। সবাই দেখো এই বইটা হচ্ছে তোমাদের বেঙ্গলি রিডার বা বেঙ্গলি টেক্সট বুক, ওকে। सो क्लियर बेंगली मीडियम। नेक्स्ट आज अब हिंदी मीडियम के लिए, हिंदी मीडियम का हिंदी के लिए 3 बुक है। क्या क्या बोला मैंने? 3 बुक है, गीतमाला, शार सुगंधा एंड शार अभ्यास, ओके। गीतमाला, शार सुगंधा एंड शार अभ्यास। मेरे पास बुक का सैंपल नहीं है, मैं बोल रही हूँ, वो तुम सिलेक्ट कर लो, ठीक है। सो गीतमाला, शार सुगंधा, गीतमाला, शार सुगंधा एंड शार अभ्यास। सो 3 बुक में गीतमाला होगा तुम्हारा हिंदी पोइट्री बुक, ओके। गीतमाला इज योर हिंदी पोइट्री बुक। नेक्स्ट शार सुगंधा, शार सुगंधा इज योर हिंदी टेक्स्ट बुक और हिंदी रीडर बुक, क्लियर। शार सुगंधा इज योर हिंदी टेक्स्ट बुक और हिंदी रीडर बुक। एंड शार अभ्यास, शार अभ्यास इज योर हिंदी राइटिंग प्रैक्टिस बुक, ओके। हिंदी में हैंड राइटिंग प्रैक्टिस बुक, हिंदी हैंड राइटिंग प्रैक्टिस बुक, दिस इज योर शार अभ्यास। तो मैंने क्या बोला? गीतमाला इज योर हिंदी पोइट्री बुक, शार सुगंधा इज योर हिंदी टेक्स्ट बुक और हिंदी रीडर बुक, एंड शार अभ्यास इज योर हिंदी हैंड राइटिंग बुक, ओके, क्लियर। नाउ स्टूडेंट তোমাদের অনেকেরই অনেক বুকস মিসিং আছে, তোমরা সব বুকসগুলো পাওনি। যেমন কি রিডার বুকস, ল্যাঙ্গুয়েজ বুকস, সরি রিডার, জিকে, ম্যাথ কেউ পেয়েছো কেউ পাওনি, হিন্দির অনেকগুলো বুকস তোমরা মিসিং আছে। তো এই বুকসগুলো যখন তোমরা পেয়ে যাবে তখন তোমাদেরকে আমি আরেকবার বলে দেবো, ওকে। আর এই বুকসগুলো এখনও অ্যাভেলেবেল নেই, যখন অ্যাভেলেবেল হয়ে যাবে তো তোমাদেরকে ইনফর্ম করা হবে। তো গার্জেনরা প্লিজ তখন বুকটা এসে কালেক্ট করবেন। গার্জেনদেরকে বলছি যখন বুকটা অ্যাভেলেবেল হয়ে যাবে গ্রুপে ইনফর্ম করা হবে, অ্যাভেলেবেল হয়ে গেলে তখন আপনারা বুকটা এসে কালেক্ট করে নেবেন। আর বুকের সাথে যে স্লিপটা ছিল, যে ডিউ নোট করা ছিল ডিউ बुक्सগুলো, সেই স্লিপটাও অবশ্যই নিয়ে আসবেন। सो गार्जियन लोगों को मैं बोल रही हूँ, जब मिस बुक जो ड्यू बुक्स हैं, ड्यू बुक्स जब अवेलेबल हो जाएगा तो आपको इन्फॉर्म कर दिया जाएगा जो ग्रुप में जो बुक्स अवेलेबल है, तब आके वो कलेक्ट कर लेना। So due books are not available right now, so when the books were available the guardians will collect from school, okay। এরপরে আমি তোমাদেরকে বলবো স্টুডেন্টদেরকে, সো এবার তোমাদেরকে আমি কি করব, कॉपीज़গুলো আমি তোমাদেরকে বুঝিয়ে দিচ্ছি যে কোন कॉपीज़ে তোমরা কোন सब्जेक्ट করবে, ओके। सो कौन सा कॉपी में कौन सा सब्जेक्ट होगा ये मैं अब तुमको बता रही हूँ। सो एवरीबॉडी टेक आउट योर बुक्स। फर्स्ट टेक आउट कॉपीज सिंगल लाइन, सॉरी मैथ कॉपीज तो তোমরা সবাই জানো। তোমাদের কিন্তু দেখো দুটো ম্যাথ কপি হবে। ফার্স্ট
এই একটা ম্যাথ কপি অ্যান্ড সেকেন্ড এই একটা ম্যাথ কপি। সো তোমাদের কটা ম্যাথ কপি হবে? 2। সো 2 ম্যাথ কপিস হবে তোমাদের। तो 2 ম্যাথ কপিসের ভেতরে একটা হবে ম্যাথ होमवर्क एंड और एक হবে मैथ क्लास वर्क। सो 2 मैथ कॉपीज होगा, एक होगा मैथ होमवर्क एंड एक होगा मैथ क्लास वर्क। सो क्या होगा? मैथ का एक क्लास वर्क का कॉपी होगा और एक होमवर्क का कॉपी होगा। ठीक है, ক্লিয়ার? সো ম্যাথ কপি তোমরা সবাই চিনতে পেরেছো কোনগুলো হবে। তোমরা তো জানো ম্যাথ কপি কোনগুলো, কোন কপিতে তোমরা ম্যাথ করো। এরকম লাইন্সের যে ম্যাথ কপিগুলো আছে সেগুলো হবে তোমাদের ম্যাথ কপি। সো এরকম কপিস তোমরা দুটো পাবে, একটা হবে ম্যাথ হোমওয়ার্ক, একটা হবে ম্যাথ ক্লাস ওয়ার্ক। ওকে, ক্লিয়ার? নেক্সট दिस कॉपी। এই কপিটা তো তোমরা সবাই জানো, सबको पता है। ये कौन सा कॉपी है? दिस इज योर ड्राइंग कॉपी। सो ड्राइंग করার জন্য তোমরা এই কপিটা यूज করবে। दिस इज योर ड्राइंग कॉपी। ओके, सो ये क्या है? तुम लोगों का ड्राइंग कॉपी है। ड्राइंग बनाने के लिए ये कॉपी यूज करना पड़ेगा। नेक्स्ट दिस इज योर सिंगल लाइन्स कॉपी। ओके, टेक आउट দিস সিঙ্গেল লাইন্স কপি। এইরকম প্যাটার্নের যে কপিসগুলো আছে সেই কপিস দেখো তোমাদের কটা কপি হবে? 3 কপিস। ইউ হ্যাভ 3 कॉपीज। तो तुम्हारे कटा कॉपी থাকবে? 3টে कॉपीज থাকবে। 3 कॉपीज रहेगा तुम्हारे पास। ठीक है, देखो ऐसे करके 1 2 और 3 कॉपी ऐसे रहेगा। ठीक है, ऐसे कॉपी 3 कॉपी होगा। सो ये कॉपी क्या करना है? एक होगा बेंगली बेंगली क्लास वर्क कॉपी, একটা কি বললাম বেঙ্গলি ক্লাস ওয়ার্ক কপি, আর একটা কি বললাম বেঙ্গলি হোমওয়ার্ক কপি, আর একটা কপির নাম হবে এলএস। একটা হবে বেঙ্গলি হোমওয়ার্ক, একটা বেঙ্গলি ক্লাস ওয়ার্ক, আর একটা হবে এলএস। সো বেঙ্গলি হোমওয়ার্ক যেগুলো তোমাদেরকে হোমওয়ার্ক দেওয়া হবে সেই হোমওয়ার্কগুলোর হোমওয়ার্ক টাস্কটা করবে। ক্লাস ওয়ার্কে যেগুলো করানো হবে সেটা তোমরা ক্লাস ওয়ার্ক কপিতে নোট ডাউন করবে। অ্যান্ড দেন থাকছে এলএস। এলএসটাতে কী হবে? তোমাদের এলএস মিনস হচ্ছে বেঙ্গলিতে তোমাদের যেমন ধরো একে চন্দ্র বানান লেখা বা আদার্স কিছু এক্সট্রা টাস্ক করানো, সেগুলো তোমাদের করতে হবে এলএসে, বা এক্সট্রা হ্যান্ডরাইটিং করানো, সেগুলো হবে তোমাদের এলএস কপিতে। ওকে, সো ক্লিয়ার? তোমাদের বেঙ্গলি তাহলে কটা কপি থাকছে? একটা হচ্ছে এলএস and Bengali homework আর হচ্ছে Bengali class work। okay, this is for Bengali version student and for now Hindi version student। हिंदी स्टूडेंट जो लोग है, हिंदी वर्जन का जो स्टूडेंट है, तुम लोगों का भी 3 हिंदी कॉपी रहेगा। ठीक है, 3 इस पैटर्न का 3 हिंदी का कॉपी होगा। ओके, इस पैटर्न का 3 हिंदी कॉपी होगा। 3 हिंदी कॉपी में एक होगा हिंदी क्लास वर्क, एक हिंदी होमवर्क और एक होगा एलएस। क्या बोला मैंने? एक एलएस, हिंदी एलएस, हिंदी होमवर्क एंड हिंदी क्लास वर्क। हिंदी क्लास वर्क में क्या करना होगा? हिंदी क्लास वर्क में जो हिंदी और कुछ क्लास होगा तो वो टास्क तुमको नोट डाउन करना पड़ेगा क्लास वर्क कॉपी में। नेक्स्ट, जो तुम लोगों का होमवर्क मिलेगा क्लास से तो वो होमवर्क टास्क करना पड़ेगा तुम लोगों का हिंदी होमवर्क कॉपी में। और जो एलएस कॉपी है, एलएस कॉपी में हिंदी का बुक का छोड़ के और कुछ एक्स्ट्रा पोर्शन और एक्स्ट्रा टास्क कराना होगा। तो जैसे हिंदी हैंड राइटिंग, हिंदी नंबर स्पेलिंग, ये सब करना पड़ेगा। तो ये होगा एलएस कॉपी में। क्लियर ऑल स्टूडेंट? सो नेक्स्ट यू हैव 5 इंग्लिश कॉपी। इंग्लिश कॉपी मीन्स देखो इंग्लिश कॉपी কোনগুলো তোমরা সবাই জানো, এগুলোকে বলা হয় इंग्लिश कॉपी। তোমরা এগুলোতে इंग्लिश सब्जेक्ट यूज़ करो। तो सबके पास ये सब कॉपी है, ये सब कॉपी तुम्हारे पास है। ये कॉपी कितना होगा? 5 कॉपी होगा। ओके, कितना बोला मैंने? 5। তাহলে কটা কপি থাকবে তোমাদের কাছে? এই কপিগুলো 5টা কপি থাকবে। ওকে, সো এই কপিগুলো তোমাদের কাছে 5টা কপি থাকবে। সো 5টা কপির মধ্যে কোনটা কি কপি হবে বলে দিই। ফার্স্ট একটা হবে রিডার কপি। ওকে, 1 রিডার কপি, 2 ল্যাঙ্গুয়েজ কপি, 3 জিকে কপি, 4 ইংলিশ হ্যান্ডরাইটিং কপি। ওকে, সো কি বললাম? সরি, তোমাদের কাছে 4 কপিস থাকবে। इंग्लिश कॉपीज তোমাদের কাছে 4 कॉपीज থাকবে। ओके, सो আমি 5 বলেছিলাম, तो तुम्हारे पास 4 कॉपीज रहेगा इंग्लिश कॉपी। 4 कॉपीज में क्या क्या सब्जेक्ट होगा? 1 रीडर, नंबर 2 लैंग्वेज, नंबर 3 जीके एंड नंबर 4 इज
ইংলিশ হ্যান্ডরাইটিং বুক। ওকে, সো তোমাদের কাছে কী কী কপি থাকবে বললাম, একটা হবে रीडर कॉपी, इंग्लिश कॉपीগুলো যেগুলো 4 লাইন্সের কপি আছে। আরেকবার দেখিয়ে দিচ্ছি, तुम्हारे पास जो ऐसे ऐसे पैटर्न का जो कॉपी है, सब देखो, ऐसे पैटर्न का जो कॉपी है, सो এই কপিসগুলোর মধ্যে দেখো তোমাদের 4 কপিস হবে, ঠিক আছে। तो तुम्हारे पास 4 कॉपीज होगा ऐसे पैटर्न का, तो ऐसे लाइन का 4 कॉपीज होगा। एक कॉपी होगा रीडर, एक कॉपी होगा लैंग्वेज, एक कॉपी होगा जीके, और एक क्या होगा इंग्लिश हैंड राइटिंग कॉपी और कर्सिव राइटिंग कॉपी। ओके, क्या बोला, रीडर, जीके, लैंग्वेज एंड इंग्लिश हैंड राइटिंग कॉपी। क्लियर? नेक्स्ट, दिस इज प्रैक्टिकल कॉपी। ओके, देखो साइडे तुम्हारे प्रैक्टिकल बोले লেখা আছে, এখানে দেখো प्रैक्टिकल बोले एक स्टिकर लगाना है, एक प्रैक्टिकल का एक स्टिकर लगाया है। और प्रैक्टिकल कॉपी कैसा होता है, एक साइड ब्लैंक और एक साइड रूल्स। ओके, एक साइड लाइन होगा और एक साइड ब्लैंक वाइट होगा। देखो पूरा कॉपी में ऐसा ही है, ठीक है, पूरा कॉपी में ऐसा है, हर पेज में एक साइड ब्लैंक है और एक साइड वाइट है, सॉरी एक साइड लाइन है और एक साइड क्या है, वाइट कलर का है। तो दिस कॉपी नेम इज प्रैक्टिकल कॉपी। এই কপিটা তোমরা কোন সাবজেক্টের জন্য ইউজ করবে, এই কপিটা তোমরা সায়েন্সের জন্য ইউজ করবে। दिस इज कॉपी इज फॉर साइंस सब्जेक्ट। ओके, सो ये कॉपी किस लिए यूज़ करना है, साइंस सब्जेक्ट के लिए यूज़ करना है। ओके, सो स्टूडेंट তোমরা बुक कॉपीसগুলো ঠিকঠাক ভাবে सब अरेंज করে নেবে। सब अच्छे से सुन लिया मैंने कौन सा सब्जेक्ट का कौन सा कॉपी बोला और कितना सारा कॉपीस होगा। तो सब लोग तुम लोग ये सब अच्छे से अरेंज कर लेना और बुक कॉपीस अच्छे से कवर करके अच्छे से रखना, ठीक है, फाड़ना मत। তো তোমরা সবাই বুক কপিসগুলো সুন্দর করে কভার করে নেবে, সব কটাতে সাবজেক্ট ওয়াইজ নেম লিখে নেবে। ক্লাস ওয়ার্ক যেগুলো হোমওয়ার্ক যেগুলো দেওয়া হবে তোমরা অবভিয়াসলি সেগুলো নোট ডাউন করবে, কারণ তোমাদেরকে পড়াশোনাটা ভালো করে করতে হবে, তাই তো। সো এরপরে আমি তোমাদেরকে নেক্সট ভিডিওতে আমি তোমাদেরকে ক্লাসটা করিয়ে দিচ্ছি। ওকে, সো ফার্স্টে আমি তোমাদেরকে পড়াবো ল্যাঙ্গুয়েজ, ইংলিশ ল্যাঙ্গুয়েজ। সো তোমরা ইংলিশ ল্যাঙ্গুয়েজ বুক নিয়ে রেডি হয়ে যাও, আমি নেক্সট ভিডিওতে তোমাদেরকে ইংলিশ ল্যাঙ্গুয়েজের একটা চ্যাপ্টার পড়িয়ে দেবো। ওকে।